Assalamu alaikum students. My name is Vikas Malik and you are watching Computer Science Tutorials channel. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस कि डेटाबेस हम जो इस्तेमाल अब करते हैं वो कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ से ही आपको पढ़ा दूँ। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो उसके डेटाबेस के और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन जो अहम मेन मकसद डेटाबेस को इस्तेमाल करने के हैं वो तीन हैं। एक डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटेग्रिटी एंड डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें हमने अगर इसका रिवर्स करें तो वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डिसएडवांटेजेस बनते थे जो कि हमने पढ़े थे फाइल अप्रोच के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं कि जी सबसे पहले जो डेटाबेस का ऑब्जेक्टिव है डेटा इंटीग्रेशन। ये क्या है? इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि एक जगह पे रखना, एक जगह पे मौजूद होना। क्या मौजूद होना? डेटा इंटीग्रेशन, एक जगह पे डेटा का होना। ठीक है, लेकिन किस तरह हम कनेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मुख्तलिफ कम्युनिकेशन लिंक्स में। The data in the file system is stored in separate files। हमने जिस तरह फाइल सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि मुख्तलिफ फाइल्स में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का डाटा स्टोर किया जाता है, तो इससे नुकसान हमें फाइल सिस्टम में क्या था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असेस डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल्स। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उस डाटा को इस्तेमाल करना, असेस करना, जो कि अलग-अलग फाइल्स में पड़ा था, क्योंकि वो फाइल्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही थी, मतलब वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं थी। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेसेस इज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मेन अहम मकसद डेटाबेस का इस मसले को हल करना था। The data in database may be located at different computers physically। वो कह रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा है वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर मुख्तलिफ जगह पर मौजूद तो हो सकता है, मुख्तलिफ प्लेसेस पर पड़ा तो हो सकता है, लेकिन इट इज़ कनेक्टेड थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स। उन डेटाबेसेस के अंदर जो डाटा होगा उसको हम मुख्तलिफ कम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से कनेक्ट करेंगे ताकि यूज़र कभी भी किसी भी टाइम पे इजीली वहाँ से डाटा असेस कर सके, उसे सर्चिंग के प्रोसेस से गुजरना ना पड़े या वेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह डाटा अपीयर्स सेंट्रलाइज्ड लॉजिकली। तो हमें महसूस इस तरह होता है कि वो डाटा एक ख़ास सेंट्रल एरिया में, सेंट्रल प्लेस पर पड़ा है किसी लॉजिक की बेस पर, और वो हर शख्स, हर यूज़र उसको असेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, ये फाइल सिस्टम के अंदर फाइल्स के अंदर जो डाटा हर शख्स असेस नहीं कर सकता था, या अगर वो करता था तो वेट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे डाटा लॉजिकली सेंट्रल प्लेस पर पड़ा होगा, कहीं पे भी किसी सर्वर पे पड़ा होगा, तो हम उसको आसानी से असेस कर सकते हैं। जिस तरह आप देखते हैं गूगल ड्राइव है, उसके अंदर आप अगर या इंटरनेट पे कहीं ड्राइव आपने सर्वर बनाया, उसमें डाटा रख दिया, तो वो आप कहीं भी असेस कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक मकसद ये था डाटाबेस के इस्तेमाल का। दूसरा डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो डाटा इंटर किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगा, एक्यूरेसी ऑफ डाटा चेक की जाती है इसके अंदर। तो मेन अहम मकसद ही डाटाबेस के अंदर ये था कि इसके अंदर मुख्तलिफ रूल्स, इंटेग्रिटी रूल्स डिज़ाइन किए गए जो कि हमें डाटा कंसिस्टेंट फॉर्म में प्रोवाइड करते थे। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी कि एक जगह पे और डाटा दूसरी जगह पे और डाटा, ये प्रॉब्लम हमें नहीं मिलती थी। और जो डाटा हम इंटर करते थे वो करेक्ट डाटा हम इंटर करते थे। अगर कोई गलत इनपुट करता था डाटा तो ये रूल्स हमें डिफाइन कर देते कि डेटाबेस बता देता था कि आप रूल्स के खिलाफ डाटा इंटर करें, जो कि नहीं हो सकता। These rules act like a check on the incoming data। ये आपको बता दें कि इनकमिंग जो आप इनपुट कर रहे होंगे डाटा, उसके ऊपर चेक लगेगा ये जो डाटा अकॉर्डिंग टू द रूल्स लिखा जा रहा है डाटाबेस में या नहीं। जबकि फाइल सिस्टम के अंदर कोई भी डाटा आप लिखते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जिससे आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी इनकन्सिस्टेंसी की।
enforcing ہوتا ہے لاگو کرنا. Enforcing data integrity ensures the quality of data in the database. Data integrity database کے اندر implement کرنے سے, لاگو کرنے سے, enforce کرنے سے ہماری database کے اندر ڈیٹا کی quality بہتر ہوگی ہے, ہمیں وہ accurate ڈیٹا ملنا شروع ہو گیا. تو یہ اس کا ایک فائدہ. Database management system provides several methods. مختلف آپ کو طریقہ کار اپلائی کیے جاتے ہیں انٹیگریٹی اپلائی کرنے کی. ہم 4 چیپٹر میں پڑھیں گے. انٹیٹی انٹیگریٹی ہوتا ہے, ریفرنشیل انٹیگریٹی ہوتا ہے کہ کس طرح ڈیٹا بیس کے اندر ہم یہ انٹیگریٹیز اپلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل an integrity rule can make sure that the same employee ID is not assigned to multiple employees. جس طرح اس نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک رول بنایا گیا کہ ایک جیسی آئی ڈی ہم ایک سے زیادہ امپلائی کو نہیں دے سکتے. یا ہم ایک اور ایگزامپل یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ایک بورڈ کے جو رول نمبر جو دیا جاتا ہے وہی رول نمبر کسی اور اسٹوڈنٹ کو ہم نہیں دے سکتے. تو وہ کیا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس پہ, انفورسنگ ڈیٹا انٹیگریٹی کے, وہ چیز دوبارہ استعمال نہیں کر سکتا کوئی اور. تو یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے ڈیٹا بیس کا. ڈیٹا انڈیپینڈنس جو کہ لاسٹ ٹاپک ہے, ڈیٹا بیس اپروچ کے اندر آپ کو ڈیٹا انڈیپینڈنسی کا میتھڈ انٹروڈیوس کرایا گیا جس کے اندر ڈیٹا اور اپلیکیشن پروگرامز ایک دوسرے پہ ڈپینڈ نہیں کرتے, یہ علیحدہ علیحدہ پڑے ہوتے ہیں, مطلب علیحدہ علیحدہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. فائل سسٹم کے اندر کیا تھا کہ جی اگر آپ فارمیٹ آف ڈیٹا چینج کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو اپلیکیشن پروگرامز بھی چینج کرنے پڑتے ہیں, یا اگر اپلیکیشن پروگرامز آپ کو چینج کرنے پڑیں گے تو ساتھ ساتھ ڈیٹا کو بھی آپ کو چینج کرنا پڑے گا, اس کا لے آؤٹ بھی چینج کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ وہ ڈپینڈنٹ تھے. It means that the data and the application programs جو اس ڈیٹا کو اسیس کریں گے ڈیٹا بیس کے اندر وہ سیپریٹ ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ یاد رکھنا, یہاں سیپریٹ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کوئی آپ کو پرابلم آگے فیس نہیں آتی چینجنگ میں. The user can change data storage structures and operations without changing the application program. تو کوئی بھی یوزر وہ آسانی سے اس ڈیٹا کو چینج کر سکتا ہے, کوئی بھی اس کے ٹیکنیکس ڈیٹا کی اسٹرکچر کو چینج کرنا چاہے, بعد میں موڈیفیکیشن کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے بغیر اپلیکیشن پروگرامز کو تبدیل کیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا آبجیکٹیو ہے ڈیٹا بیس کا. تو اسی طرح یوزر کین آلسو موڈیفائی پروگرامز, اپلیکیشن پروگرامز کو بھی چینج کر سکتا ہے بغیر ڈیٹا کی اسٹرکچر کو چینج کیے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا ڈیٹا بیس کے آبجیکٹیوز کا. یہ شارٹ کوسچن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اور آگے بھی آپ کو اسٹڈیز میں ہائر لیول پہ بھی ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.